Hello everyone, good morning, Phung Kaham and Suprabhat. Aji ani subscriber dong no Phung Kaham. Tini ang Phung Buchawi ani angol ani bathroom ni digini janala khulobai nai ba ani arok cha thui tongbaikha iko oro tongo 17 ta kotor chikon milioi eko kotor kotor bo tongo 3 ta gengke ko tebo tongkho oro baksa ang nahi manliya teb tongkho keiko phungo nugoi busuk bukha kosto nangkha kuri kha nahinei arom nai rok no nahama se teb si tongkho kitam sanani borok mas maya hingka hingke ang bukha busuk kosto nangkha su kotor kotor hinui getam khainani bato bahaika hinai ang nai tongo ta eko haine busuk ta 3 ta tongo hai kotor kotor mokhe bahaika ta kisa sok tamo eka bo kotor mokhe kaham ko mokhe bisi sok ya ko tei khe chikon chikon haifano amo bo kaham kaham ble arom nai rok khe mase maya hingke bo boroni nongkhor khaike asuk kwbangma tei bo si tongkho miya furu rogo miya khoro rogo bo khibika khitar hoka kheto rok dige waisa hai phone rok phiyogoi ani loge loge phai tongo jabra chanani phone hingke khum blai chari o borok busuk tongthokjak bo thokjagoi chai tong khum blai rok hingke amo chari tongo tabukno ani phone rok ani phone rok no khum blai charite ang uansukgui tongmani ta je ani subscriber rok ba ani relatives ani maya song babu song bai song kumui song jotono ta je subscribe ano khainai rok ang tekesa kok sana muchungmani ba sungna muchungmani norok no ani video rok ang to kwtal kwtal beginner ble hingka hingke kisa kisa mobile rok romna rungya ble hingke kapio hingka hingke ani video rok chaya tongkha hingke chama tongkha hingke jephano wngkha hingke kisa comment khai ano sadi like khaina tapokbai di ang to kwtal kwtal ble ang tabuk kaham ke bo rungyakho kaham ke video rok ungkha bo rungyakho stand bo kwrwi yak baisi khaijao ba hingka hingke ani kaisa kaisa to mistake tongna no nong bukha bo nog bo munui na bachajak rangjak hingke o ani comment o nokano comment khaiui kisa janok di hingke jate ang bo sudrok mannani next time jate omhai ke ta khaidi omhai khaidi hai khaidi hinna bagui nongno ang ani request je nokano comment khai janokjak badi je ani video rok omhai tari di ba nainani muchung tongkha hingke teisa vlog khai hinui ano support khaijak di nongno hosung ani kok kwchana muchungmani ba nongno sana muchungmani sungna muchungmani ang omono je nog chajagui tongkha chajagui tongkha ang to sai maya gomoni bagui nongno ang comment tui ano janokjak di hingke like kaisa rijak di tei ano support khai tongjak badi kisa hambai himani yago teisa chengjao ani phone rok no jabra blai chatai jotono saimanna tini hingke chung hingke dalog chalai o tamo hingka hingke khana hingke to goria 200 hinjago hingke chini yango hingke tini chalai o dalog busuk 100 busuk hinui saimaya ang bo hingke ek kothai bejor hunjak taka ang khe to bejor chakha ang ani 9 ta khana 9 ta 11 ta bejor khaiui dalog khol tongo ang ongko nog nai mangkha na ang dalog kholmase ani phone se ani saka o fikung saka o he teisa khum chana he no borok dalog kholbai mani pore hingka hingke subaiui oko tini hingke bini papa se mui song tongo oko ani dalog kwchak osundui alanjak tamo kwbangma bumung baksa khe to manliya bumung rok bo manya miski dalog da hinui amo rok bo mangkha hingke tini ani mai mui songnai hingke eko borok se song tongo mui song tongo bo dal mungsa khaika dalog songkha hingke mai hingka hingke ang rice cooker o bo wairikha eko bo se mui song tongo tini khe bini yakni no chasinai thok bo thokya bo songo bo mai mui songo songyaya tini bo thoka mai rok mui rok chalaibai tini khe ang teisa ani nogo thangsinai bolte thangoi khainai tamo hingka hingke tini ani nogo khana to 200 hingke ani dadu thuimani bagui khana chungkhai goria ni dei no 200 hunfru hingka hingke dadu bai mai khlai riyoui mai rok awan chowan haike riyoui kaglai o hingke khana ni bagui tini chini pukur o teisa arom phinai
ke boni bagai ma phone khaya no nogo phaidi arom lainani hinsa gan noge sab chal thaya ba tin ke nogo se thana nai tong jau kha angkhe nogo thanan bagai reading tongo ang reading gan busano bo school an busaka school thangka hingke tapo angkhe reading tongo ta bini papa khai to bin papa khe lama naising tongo phaidi hine hingke ang tak reading tongo to saisung yang waisa manui rok bo pok masa hai pura jete phone rok bo phaio phone phai phano ang yang block khai tong hinai ang phone no kok sai manliya apro bachui da sabo phone khai amoi muitu kwri kha tabo se boyasa birthday tong kaba phungo wak nok rok sui mai mui bin papa to mui songkha haibano ang bo mai rok ongkha yani wak nok rok sunani hingke tui rok kok khagui tui ongkha hingke lengui thango bolai hingke lengui phai siteisa dol masa phone khai ani dol bai kok samang hingke ler thangka 10:30 wngkha hingke ang pat khe tukuo yakai mai haino kisa chawi kisa tiya chawi take reading tongsa kata tam phaimaya khuda hine lerjago phone khai tongkha hingke ta pat khe reading paikha hingke no thanglai sina thangka hingke teisa arom lainani pukur o thangoi hine hingke pailai ang tongjak kha ang. Ani mani nogo thanani hini tala rok rwui nongkhor mase ani wak ni chamung pesi sokai tongpaikha hingke ani pesi no phone rok chana nai tongmaikha hingke tangkhainai ani pesi rok mani bag o dawai kwlang gana hine omo pesi rok se ma luklai tongsio omo ek balti tei kaisa balti tongo baire tini ma belai hingke baire tini kha hingke phone rok khowai se chana nai tongmaikha saklaina nai tongmaikha hingke ani pesi rok mani bag kotorma o nuk tongkhana aro dai kwlangna hinai se pailiya khlai ma dai tongsakha rwgati thanani hine yang khe ang phone khai tongkha phaidi hine lama o angkhe tebo se pailaiya ani salo sapungsa haimang thangjak pailaiya wngno wak phone hai rok bai mangse angkhai ani sal haino laio bongno chario bongni bagui songo bongno riwoyo bongni care khaio tukurio hai wngmangse finally luklaibaikha tabukle thangsinai tala rok bo rwpai kha ba tabukhe thangsinai thangnani nongkhorka satong tongmoi tongkha kochini o lamani kam bo paiyakho kam khainai rok phaijak tei haa rok tlang thang tongo puya bo kam khainai tongo hingke tak thanglai tongo manik bandar o sogaina naikha aiko school relation english medium sogaina naikha thang tongo thangte chong tabuk bo no thangmaya hingkha among kumui no naina nango gathi o kumui no naikhe se thangnai ke manik bandar o sokpaiye kolom o tungo belai hine bin papa o dukan o thangkha thanda sprite nongna pungbo sab chanani hi chali ঠান্ডা দই ang chaman no chaman namu chung tongmai kha chali hingke norogo nong chariya doi rok chabaikha tabukhe erar bar sokpaikha manik bandar laioi tabuk komokhe erar bar
Erbar laye gati thanai gati o hingke kumui no nainai kumui ani kumui ni nok hingke gati bono naikha hingke se mani nogo thangnai gati o sok paika hingke gati o thangoi iko ani kumui ni nok lama iko mo hingke ani kumui pai tongo hingke bono bo bai dak thas thanglai sine bo paika hingke thangnai bo aromnani no hingke take thanglai gana kumui sok paika boron napine phaio bini bo gari to binke bini gari nosto tongjak hingke chung mana paika ta hingke finally tabo kani mani nogo durga chomoni ni bagai chung thanglai tongo naitongi norok ani video no sak mo hingke ani para ni lama ani para o happaika eko mo hingke ani para o sokpaika iko ani para ni nok rok mokhe ani bai song ni nok sokpaika tabukle oko thendri bufang kotorma morona chung chalaipuro thonglaimani thendri chalaimani kalaimani mui to mano eko bustor nahari podcast hang tongkha bo सेम पीपल का पेड़ इमली का पेड़ क्या बोलते हैं हिंदी से शायद पीपल का पेड़ तो फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर इको अनि मानी नॉक मीन्स ये रहा मानी नॉक आराम ना फैले मा बोले मियानी सकांगनी बोदिनो से फैमानी आंग तीन के मास मा फै जाओ का ओको छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली का घर mo hingke ani mani nok means ani bonok hingke kebo kore baba boro thangsa hingke ulo malai laine nogo phaye lengla laye 2 ghonta pore hingke asirom na ma hablaika iko ani kumui song ani bo phayong masa hingke mo hingke o ko bagan bisingo nok moni sakao mo hingke ani nok o ko mo khani yong boni bahajak ani bai phai tongo oko arom nai rok tuyo nongkho laijak bini papa kumui ani 2 kumui hingke ani husband means bini papa hingke o mokhe ani bo phayong eko mokhe ani bagan rabar bisi torjak hingke o ko kojogo ani nok ayang ti ke phaio ko wa bulung tu eu yang tu ke phaio ko ayang ti khaye ke mokhe ani pokhiri pukur hingke mohai khaye o ko asok joti hingke hai khaye ke tin raba arok rombaya sakang nogo ma thang tongkha because of tintang tongkha ni cheraini school shooting nangkha hingke tak nogo sima thang jaokha hingke tini ni ani blog nok nai tongma bagai nok no jotono no hambai hingke ang 3 ghonta only 3-4 hours ni bagai nogo ma phaijao nukhra norok hingke hambai jotono no